Hallo, guten Tag, wie geht es dir? Hallo, guten Tag. Ja, sehr gut. Und Ihnen? Ja, mir geht es auch gut. und ihnen না und ডিয়ার সে যেহেতু ডু করে Und বলতেছে এটা dir? অনেক বেশি Ja. গুরুত্বপূর্ণ যে ডু নাকি জি করে সম্বোধন করা হচ্ছে ঠিক আছে সবকিছু ডু এখানে সবকিছু জি ডু ভাই। হ্যাঁ বলেন Mir geht es auch gut, danke schön. Weißt du schon, am Wochenende einen Konzert besuchen? Hast du Zeit? Frei? Ja, natürlich. Ich habe viele Zeit in Konzert besuchen. Ich möchte ich möchte wissen, wo und wann wo und wann wo und wann treffen wir uns treffen wo und wann uns treffen wir können. Hast du Idee? Ja, ich denke, wir können am Samstag um 18 Uhr treffen. Was denkst du darüber? আবার বলেন তো হিয়ার সিয়াম আবার এটা বলেন আবার বলবো? জি জি Wir können am Samstag um 18 Uhr 18 Uhr treffen. আকজেন না আকসেন সেন আচ্ছা, 18. হ্যাঁ 18 Uhr treffen. Was denkst du darüber? Soar, du hast gut gesagt, aber das passt mir nicht. Und ich habe keine Zeit, am Samstag um 18 Uhr, weil ich im Krankenhaus meine Eltern besuchen muss. Ich habe andere Zeit um 8 Uhr am Dienstag. Hast du Zeit dies Tag? Prima. Wir könnten am Dienstag machen. Ja, ich würde gern wissen, welche Musik können wir hören? Was denkst du? Uh, হ্যাঁ ফ্রাউ we আপনি are এরকম বলতে পারেন যে জি es gibt viele Möglichkeiten zum Beispiel Rockmusik Popmusik হ্যাঁ es dort kommen আতিফ আসলাম আয়ুব বাচ্চু হ্যাঁ এরকম বলতে পারেন বলেন হ্যাঁ সেখানে অনেক ধরনের মিউজিক আছে es gibt viele Möglichkeiten zum Beispiel Rock পপ ক্লাসিক হ্যাঁ বলেন uh, হ্যাঁ শুরু করেন es gibt viele we are Möglichkeiten können হ্যাঁ বলেন সমস্যা নেই মানে ভাইয়ান বলতে চাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ আমরা কনসার্ট মিউজিক শুনতে যেতে পারি ওখানে অনেক ধরনের ইয়ে আছে যে আপনি যেটা বললেন আর কি হ্যাঁ মানে এটা বলতে চাচ্ছিলাম এভাবে কি বলবো হ্যাঁ বলেন এভাবে বলেন সমস্যা নেই wir können wir können die Konzert besuchen কি যেন ভাইয়া যেন কি প্রশ্ন করছিলেন যে কি ওখানে কি ভুলে থাকবে গেছি। ওখানে কি ধরনের মিউজিক হবে কি ধরনের মিউজিক ওখানে বাজানো হবে কিংবা কি ধরনের মিউজিক প্লে করা হবে তো বলেন যে es gibt রক মিউজিক পপ মিউজিক und so weiter হ্যাঁ dort kommt আতিফ আসলাম dort kommt আয়ুব বাচ্চু হ্যাঁ আতিফ আসলাম gefällt mir sehr আতিফ আসলাম আমার খুব পছন্দ এভাবে Es gibt viele Konzertmusik, zum Beispiel Rock, Klassik und und viele und so weiter und viele
কি বলবো যেন ফেলে জ্যাঙ্গার কমেন্ট ডট, অনেক শিল্পী সেখানে আসছে। জি ইয়া হ্যাঁ বলেন। viele Sänger dort kommen, Ayub Bachchu und Shreya Ghoshal und Paushi und ich mag Ayub Bachchus Song und wir können হ্যাঁ ich mag Ayub Bachchu Huren। হ্যাঁ বলেন। না আমি আবার গেনেটিভ ইউজ করলাম আইয়ুব বাচ্চুস Ayub Bachchus Lied Huren Song Lied ja Lied Huren was hältst du davon? Ja, toll, du hast natürlich recht, aber ich habe eine andere Meinung. Ich gerne klassische Musik hören. So wir können klassische Musik besuchen. Was hältst du davon? Ja, natürlich. Ich habe keine Problem und ich stimme zu ihrer Meinung. Ich stimme deiner Meinung zu. Meinung zu, sorry. Ich stimme deiner Meinung zu. এইভাবে। আচ্ছা ভাই আরেকটা ich stimmst dir Meinung zu, এটা কি বলা যায়? না ওইভাবে দরকার নেই, আপনি আগে নরমালটা শিখেন। ওই আরো সংক্ষেপ করা যায় অনেক ভাবে, ওইগুলো পরে। আগে নরমাল গুলা একটু চালু করে নেন, তারপরে আরো অ্যাডভান্স শেখা যাবে। হ্যাঁ, ich stimme deiner Meinung zu, আমি তোমার মন্তব্যের সাথে একমত। হ্যাঁ বলেন উর্মি, বলেন। Und ich habe eine andere Frage. Wir sollen die Konzertkarte kaufen. Und wo können wir die Konzertkarte kaufen? Hast du darüber Hast du Idee? Hast du Idee daran? Hast du Idee daran? Ja, du hast eine gute Frage. Ja, ich finde, wir können Karten über das Internet kaufen. Hast du einen anderen Vorschlag? Ich habe eine andere Vorschläge. Wir können nicht nur im Internet, die Konzertkarte kaufen, sondern auch im Supermarkt kaufen. Ja. In Supermarkt kaufen. Hast du denkst davon? না im Supermarkt kaufen ভালো কথা, আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন, আপনি ইন্টারনেটে কিনতে চান না। একটা কারণ তো আছে, একটা কারণ এখানে দর্শাইতে পারেন যে weil কারণ সুপারমার্কেটে আরো কম দাম। Weil das weil im Internet-Ticket ist sehr teuer als Supermarkt. Teurer als Supermarkt. Als Supermarkt. Was denkst du davon? Ja, das ist auch ein guter Vorschlag. Hast du andere Frage? আপনি ওনাকে পরের প্রশ্ন করতে দেন। হ্যাঁ বলেন যে hast du andere Frage? তোমার কি অন্য কোনো প্রশ্ন আছে? সিয়ামা, আমি বলবো? হ্যাঁ আপনি ওনাকে বলেন, উনি তো আরেকটা প্রশ্ন করবে। আপনি তো দুটো করছেন, আমি এখন আরেকটা। উনি আরেকটা করুক, আপনি তো দুটো করছেন, উনি আরেকটা করুক। ও আচ্ছা। Hast du eine andere Frage? 4 নম্বর প্রশ্নটা কি তাহলে আমি করব ভাইয়া? হ্যাঁ 4 নম্বর প্রশ্নটা করেন। আচ্ছা ভাইয়া, উনি তো দুইটা প্রশ্ন করছে, আমি একটা প্রশ্ন করছিলাম। হ্যাঁ সেটাই তো।
ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে তাহলে করেন, তাহলে সমস্যা নেই, তাহলে আমি প্রথমটা আর হচ্ছে কার্টেনটা করছি, আচ্ছা এখন আচ্ছা তো আচ্ছা, ভাইয়া এমন তাইলে। কোনো নিয়ম নাই যে এই করেই দুইটা ও দুইটাই করতে আচ্ছা। হবে তা নাই। ঠিক আছে, আপনি করেন, সিয়াম আহমেদি করেন, সমস্যা নেই। হ্যাঁ বলেন। Yeah, hast du darüber nachgedacht, was möchtest du ansehen? Was du ansehen möchtest, was du dir ansehen möchtest, এরকম। আচ্ছা, was du dir ansehen möchtest? Was sagst du dazu? Also, ich möchte einen roten Mantel und einen Hut tragen. Und du möchtest Was du möchtest, ansehen? was möchtest du ansehen? Was, ja. Was möchtest du ansehen? Ja, ich möchte gerne eine schwarze, schwarze 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 Jacke tragen. হ্যাঁ হ্যাঁ, ich möchte eine schwarze Jacke tragen. Wie wäre es? এটা কেমন হবে? এরকম প্রশ্ন করা যায়। Wie wäre es? Ja, ist wäre besser. না না, ich wäre না, ich wäre না, এটা হচ্ছে das wäre besser, das wäre super, Das wäre besser, ja. হ্যাঁ das wäre super, Ja, das wäre sehr super. আমাদেরকে দেখতে অনেক স্টাইলিশ লাগবে, তাহলে এরকম বলা যায় wir sehen locker aus। হ্যাঁ বলেন, এটা বলেন, wir sehen locker aus। Wir sehen klug aus. wir sehen klug, না এখানে klug klug মানে তো স্মার্ট, মানে চালাক, কিন্তু আমি বলতেছি মনে করেন একটু স্টাইলিশ, লকারটা এখানে আর কি ভালো যায়, আমাদেরকে দেখতে স্টাইলিশ লাগবে, যেটা কনসার্টে যাব। হ্যাঁ তো বলতে পারেন wir sehen locker, wir sehen unbedingt locker aus। Ja, das wäre besser Idee und wir sehen locker aus. Okay, alles klar. Und ich erwarte unsere Konzert besuchen. Und ich glaube, wir viel Spaß machen. Und ich wir haben viel Spaß। হ্যাঁ এটা এরকম হবে যে আমি আশা করি ich wünsche wir hätten viel Spaß। হ্যাঁ এরকম বলেন, ich wünsche wir hätten viel Spaß। Ich wünsche wir hätten viel Spaß. Okay, সিয়াম আহমেদ শেষ করেন। Ja, ich finde auch, damit bin ich einverstanden. Wir haben sehr schön geplant. Bis Samstag. Tschüss, auf Wiedersehen. Nein, bis Dienstag. হ্যাঁ বলেন, হ্যাঁ bis Dienstag, এটা বলে শেষ করেন। Entschuldigung, bis Dienstag. Tschüss. Tschüss, bis Dienstag. Danke schön.